Okay, sugod na ta guys. Trial. One rap pre-game. Exhibit ba? Okay, ready na? Sa unsa na po sale? Sa unsa? Okay, ngayon naman. Dito si Kaga versus Olaybar. Gios versus Alungot. Sa atong view sa ta, ring Gios. Check. Sniper sila. Sniper Gios oh. Wow. Sniper ni ila di ay. Di uy, so tara po sila. Ikaris. Sniper gud silang duha. Okay naman si Oliver running the hall. Wala naman. Pag wala kaigo na babon. Gislide. Pag wala na kaigo. Pag ipatay ni Gios Kaga. Nice ka, Gios Kaga. 4 point. Ay 1 point. 1-0 na ni. Pag double kill naman ni Kaga. Amazing. Wow. Nya ngayon lo. Lang Kaga. Kaga naman. Kaga, Tomera. Wala naman pala. Bang, patay ni Along. 1-2. Tingnan ang Along. Okay. Yan naman si Along. Tara Along. Okay, Along ko. Nice ka, Along. Nagi ko nita. Kusilyo nita sa likis snipe ko. Legendary bang wala naman bala. Nasunod na pod. Nidaga na pod siya. Wala naman. To, nasa likod ba ito nita? Waka kita. Buta kayo. Buta ta. Hapit kayo go. Arta Kaga. Bang, patay si Kaga. Patay ka si Kaga, dude. Bawsan. Amazing ka ng dua, dara. Ya. Bang! 3-2, giap. Labaw usa si Olaybar. Giap sa nila. Mapsa nila. Kaya sniper ay sila. Kuyaw nila kay sniper. What an amazing shot. Wala naman. Ng Kaga, wala kayo, patay ka Olaybar. Bang! Patay yun sa kato ni gihak siguro. Nalubat. Bullshit. Wala yung saglis ako i-post nga kasi pa istorya, so tanaro na diya. Back to the ball game. Nga naman si 4K Army. Olaybar. Wala naman. Bang! Wanay wait sa. Kay kuan exhibit. Pragliga ra. Wala naman. Bang! Wala kaigo. Bala dun is kuan Olaybar. Wala. Bang! Bala! Bang! Ipatay ni Kaga. Nice one, Kaga. Labog dos si Olaybar. Si Kaga naman. Bang! Ipatay na po. Labog 3 na po. Kuhan Olaybar. Ag-stats ni Olaybar, be. What an amazing. Natataod. Lang Olaybar. Wala naman. Tago. Bang! 8-4. Di 8-4 na nila. Medyo maninga na. Bang! Wakay go hapitra. Nya. Ka-review ni Kado na duwa. Bang! Patay na po si Kaga. 9-4. Tambak. Amazing kasi Kado dara. Bang! Patay naman po si Kaga. Bala. Wala naman. Bang! Wala naman pod. Bang! Wala naman man. Bang! Wala pod. Yan. Wala. Bang! Wala naman pod. Natago ka. Bang! Wala naman pod. Bang! Patay na po si Kaga. 11-4. Gitambakan. Gitaskuhan. Kaga. Naritang alungot. Oy! Lojage machine gun. Nga, ito sa tanawag full map. Good. Very good. Nga, amazing gawin ni Kado. Wow. Wap! Pap! Bang! Wala naman.
Wala naman. Bang! Patay na po! 13-5! Wow! Amazing! Tabog 8 si Olaybar. Bang! Bala! Bang! Patay na po! Size! Ni Baus si Skaga mo. Baus si Skaga. Babaw si Skaga. Bang! Wala na po. Patay na po Skaga. Labaw na po balik utso. Kaya ning alungot ron. Wala naman. Bang! Bang! Patay na po Skaga. Natangkoan. Alungot. Lang alungot. Marceline! Bang! Bala! Wow, gili. Ludsa. Paano mo hilak na ko? Uy! Uy! Wala naman. Oh, wala naman. Wala naman. Asa ka to ni tira pata ato. Nalibat og mata. Nalibat. Galungot. Wa kaluwag. Bakit ang along? Bakit ta gidaganan dragadod? Agay ludsa man nga. Uy, taga kang earbuds. Pusa ka rin dot. Go! Isa boss. Frank, patay ni alungot ron. Patay sa alungot. Patay kalung. Patay na kalung. Patay na automatic. Bang! Di wall hit. Wall assist. Pilay labaw. Pilay labaw. Time patay. 14 minutes. Time left. 14 minutes. Ay, 13 minutes and 55 seconds. Bang! Wala naman. Bang! Patay na po. Di pausa na pong Kaga. Mapsan ba ning Kaga or di? Labog City. Pagyapon. Ladyo pa na ayos. Lang G. Focus sa lang. Kado silang duha. Bang! Wala naman. Bang! Patay na po si Jios Kaga. Bye, alungot. Dan, hiunom si alungot. Oday. Wala naman. Alungot naman. Bang! Patay na pong Kaga. Last. Labog City. Tama na ba 30? Tamang 30 ra. Agay. Patay. Patay. Kuan. Nihapa. Okay, changing gear. Madyo kay di kakita si Gios Ninja. Changing gear. Makayaran ni mo Gios Kaga. Bang! Wala naman. Bala. Bang! Wala naman po. Bang! Niluwag ka mo. Bang! Bang! Patay na pong kuan. 13-11. Ay, 18-11. Mabuta ba ka ni 30? Bang! Itiwasa. Nice ka Gios Kaga. So, nagsugoy pa sa patong. Patay na pod. Mapsa ni Muyos. Mapsa ni dyan na. Kaya na ni Muyos. Kaya. Pagkuhan, machine gun. Machine gun naman. Wala pa di ay. Pag yun lock. Rak mo. Para di mo maglisod. Para madali. Ala! Bam! Makaya ka dyan ni Ninja. Labaw na po pa si Along. Bang! Labaw na po 3. Maapsan ka ni Ninja ron. Kaya rin mo yus. Tuwara ka doon. Bababababaan. Labaw ka doon. Maapsan ni Kaga. Kaga maapsan dyan ni Ninja. Kapit na mahurok ito tayo ni Kaga. Wala, hurot na. Pagrakrak na mo uy. Pwede mo maglisod. Bikas. Wala naman tayo. Wala. Girakrak na doon. Nagtinuod. Change code. Bang! AK-117. Hunter killer drone deployed. Enemy UAV spotted. UAV, gion pa sa UAV. Bang! Hapit ra. Bang! Patay ka doon. Sabi ko, hapit ra. Tugad sa kagawa. Ala naman. Huwag signal pa doon along. Patay ka doon. Patay ka doon.
Patay gajud. Nalabaw na jud usa. Usa na jud labaw. Kaya ra nimo yus. Agad ta. Objective almost Nabugos. complete. Last. Keep it up. Last 10. Along. Score. 10 minutes and 21 seconds. Kuling nga pa niyang may kuling. Ikaw tawa. Patungo na da. Kuling nga man tawa. Hari kabe, anak ko. Uligay ko. Na naman gi. Posa si Kaga Karijot. Keep fighting. Okay, balik na. Wala naman. Hari na dag wifi. Bam, hapit naman. Patay ka. Patay, wala di. Kaya. Patay gitu. Last 9 kills for Along. Patay naman pud. Last 8 Along. Madaog na ni Along karon. Si Kagawa na no chance na ni siya. Wag pay. Kuling nga nawa. Tungod gani da. Wala nawag signal ni Along. 9 minutes and 10 seconds. Nara sa Along na balik na sa Along. 4K army connect. Makaya dyan yung Along. Kaya gajud ni Ninja. Hapit na gajud. Tumani na gajud ni. Hapit na Allah. Kalisod sila kapas. Naggukod rin sila ba? Gukod score ni ba? Patay na po. Last. Pilay last ha? 7. Last 7 na. Kaya ninimulong. Pang tibasan. Last 10 kills. Diyos Kaga. Hapit ang katunin nila mahuma. Nagduwa. Patay na po. Last 9 na po. Last 9 kills. Diyos Kaga. Kinsay madaog nila. Pang. Last 6 kills. Last 6 kills. Bam. Ano po? Last 5 kills na gatod. Para madaog na sa Along. Congrats. Madaog na gatod ni. G360 mga gatod. Bang! Giliputan. Amazing. Tara. Amazing gatod. Tara. Arambiw. Bang! Gila-gila na gatod. Gila-ilaran ra. Allah. Makaya ni daog. Kinsa ka madaog nila. What if sila mada champion karon? Bang! Arambiuha gitu di sila. Napay. Igo. Aday. Last 2 kills na gatod Along para madaog kasi sa taning first round ng exhibit game. La. Di punan pa gatod grenade. Lumutsa. Hapit na gatod Along. Hapit na gatod. Para madaog na sila. Last 1 kill. Along Libar. Jonathan on Libar. Igo. Bang! Okay go sa grenade. La. Igo naman. Bam! Congratulations. Congrats. Shake. Handshake, oy! Buong. It's a draw. Stand down. Congratulations, Along Live.